सांगमाने हिंदू धर्म रे तुलसी गछ को बहुत मानी थांती। माँ तुलसी को समस्ते पूजी थांती। समस्तिंक घरे तुलसी गछ मध्य रही थाए। हेले कौन आपण माने जानी छंती तुलसी गछ को एही तीनोटी नारी केवे भी हेले पूजा करिबाटा ठीक नुहे। आपण माने सुनिला परे आश्चर्य होई जिबे जहा जहा सबु रहस्य लुचि रही एही तुलसी गछ पछरे। तुलसी गछर बहुत औषधीय गुण मध्य अछि जहाँकि आपण माननकु बहुत भल भाबरे जणा थिबो। हेले आपण माने जानि नाहंती जेउ तुलसी गछ को आपण माने बड़ करूछंती, जेउ तुलसी गछरे आपण माने डेली सकाळे पानी देउछंती, पूजा करूछंती, आपण माने गोटे कथा जानि नाहंती। आपण माने सुनिले आश्चर्य होई जिबे एही तीनोटी नारी केबे भी हेले तुलसी गछरे पानी दियंतु नहीं कि तुलसी को छुअंतु नहीं। अपवित्र होई जानती तुलसी, अपवित्र होई जानती आम तुलसी माँ। सांग माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखिए, कारण आजिर भिडियो आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखंतु। जदि भिडियोटी भल लागिबो लाइक टीए निश्चित भाव में करदेवे। तो चलतु सांग माने आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। हिंदू धर्म रे तुलसी गछ सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय होई थाए। शास्त्र अनुसार जेउ घरे तुलसी गछ न थाए सेही घरे नकारात्मक शक्तिर प्रभाव बहुत अधिक रही थाए। आमे निज घर अगणारे तुलसी गछर पूजा करि थाउ। तुलसी गछर पूजा करिले आम घरे सकारात्मक ऊर्जार प्रभाव रही थाए ओ एहा सहित घरे रहिथिबा समस्त नकारात्मक ऊर्जा दूर होई जाई थाए। हेले सांग माने कौन आपण माने जानी छंती एही तीनोटी नारी को केबे भी तुलसी गछर पूजा करिबा उचित नुहे। पूजा करिबा तांको पई बहुत बड़ पाप होई थाए। तेबे सांग माने आसंतु जानिबा सेही तीनोटी नारी मानक विषय रे। प्रथम रे हेउची जेतेबेले नारी माने मासिक धर्म रे थांती सेतमळे एही नारी माननको भूल रे भी तुलसी गछ पूजा करिबा उचित नुहे। जेतेबेले झियो माने मासिक धर्म पालन करंती सेतेबेले सेमानंकु ए अलगा घर दिया जाई थाए। प्राचीन कालरू एही प्रथा चाली आसुछि। एही समय रे महिला मानंकु पूजा पाठ न करिबा पई उपदेश दिया जाई थाए। सांग माने आपण माने जानिथिबे जेतमळे झियो माने हुअंतु कि घरर बोहू माने हुअंतु, नारी माने हुअंतु, सेमाने जेतमळे मासिक धर्म रे थांती सेमानंकु कौनसी भी पूजा पाठ करिबा पई दिया जाई न थाए। सेतमळे तुलसी गछरे मध्य पानी देबाकू सेमानंकु मना करि दिया जाई थाए। जदि भी आपणको घरे केही एकथा मानु नाहंती, एमिति कार्य करूछंती, ताहले सेमानंकु मना करि दियंतु। द्वितीय रे हेउची साधारणतः विवाह करिबा परे समस्त नारी को तुलसी पूजा करिबा उचित। हेले सांग माने कौन आपण जानिछंती जेउ झियो सात फेरा ननै विवाह करिथिबो बा से हिंदू धर्मर रीतिनीति अनुसार विवाह करि नथिबो ता पई तुलसी पूजा बहुत बड़ पाप होई थाए। शास्त्र रे मध्य एहा विषय रे वर्णना होईछि। जदि आपण साधारण विवाह तथा कोर्ट मैरेज करिथिबे ताहाले आपण भूल रे से मध्य तुलसी गछर पूजा करिवे नाही। हिंदू धर्मर रीतिनीति अनुसार विवाह न करी तुलसी गछर पूजा करिले बहुत बड़ पाप होई थाए। सांग माने आजिका समय रे समस्ते कोर्ट मैरेज करूछंती। किए घरु पळेई मैरेज करूची तो किए कोर्ट मैरेज करि दउची डायरेक्ट। तो आपण मानकु मु जणै दबाकू चाहूची जदि आपण माने कोर्ट मैरेज करूछंती तापरे आपण माने रीतिनीति हिसाब रे जेमिति हिंदू धर्म रे विवाह करा जाय आपण माने जदि सेमिति विवाह करूछंती ताहाले आपण माने तुलसी गछरे पानी देई परिबे। किंतु जदि आपणकर कौनसी विवाह सेमिति होई नाही, खाली आपण माने
କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଇଏ। କେବେ ବି ହେଲେ ଏମିତିକା ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ, ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଜାଣି ଜାଣିକିରି କେବେ ବି ହେଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଏମିତି ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ ସେ ହିଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହିଂସା, କ୍ରୋଧ ଓ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଥାଏ, ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭୁଲସେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ଗଛ। ଏହି ଗଛର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମନରେ ଏହି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭାବନା ରଖିବା ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବିଷୟରେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନିଜ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପୀ ରୂପେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିକା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ହିଂସା, କ୍ରୋଧ ଓ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଆସିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମନରେ କି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ମୋ ମନରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜିକିରି କିଛି ବି ଫାଇଦା ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଯେତେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ତାକୁ କିଛି ବି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ମନରୁ ପୂଜା ନ କରିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ମନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନ ଆସିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନ କରିଛି। ହେଲେ ଆଜିକା ସମୟରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆମେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଯାଉଛେ, ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ପୂଜା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଆମ ଘରର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁଛେ। ଆମେ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କରୁଛେ? ଆମର କୌଣସି ପୂଜା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମ କର୍ମ ହିସାବରେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାପୀ। ଆମ ପାପକୁ ଆମକୁ ଆଗେ ଦୂର କରିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଯାଇ ଭଗବାନ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଆମେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ, ଆମ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆମେ ଯିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇ ଯାଇଥାଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ, କେବେ ବି ହେଲେ ଭଗବାନ ଆମ ଆଶା ପୁରା କରିବେ ନାହିଁ। କେବେ ବି ହେଲେ ଆମେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଶିଖିନାହୁଁ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଶିଖିନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛେ, ଆଜି ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଅଛେ, ଆଜି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏସବୁ ନ ରହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ କାହାକୁ ଖୁସିରେ ରହିବାର ଦେଖିକି ସହିପାରିନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଆମେ ଖୁସିରେ ନାହୁଁ। ଆମକୁ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର ଖୁସିକି ଦେଖିବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆମକୁ ଖୁସି ହେବାର ଅଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ସକ୍ସେସକୁ ଦେଖି ଆମେ ଜଳୁଥିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ହେଲେ ଖୁସି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ମୋର ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।